संग्राम एव्री वॉइस मैटर्स संग्राम प्रत्येक स्वर मूल्य अच्छी। नमस्कार मु इंजीनियर संग्राम केशरी महांती। किछि दिन तले सोरडा निर्वाचन मंडली गस्तरे थिले मैडम सांसद महोदय आस्का विधायक डकैथिले ब्लॉक ऑफिस को जाइथिले सीए। तो जो चर्चा चली थिला दीर्घ 2 वर्ष धरी एवं 2-3 मास धरी आस्का लोकसभा निर्वाचन मंडली समस्त विधानसभा आस्का संसदीय क्षेत्र में जो लोकंकर चिंता थिला सांसद केउंठी सांसद निखोज होचंती फाइनली से दृश्यमान हेले सोरडा निर्वाचन आलोचना ताकू नहीं आमर आज आलोचना सांसद विषय रे जो चर्चा चली थिला आम विस्तृत आलोचना करवा। आज टॉपिक होची भाई भौणी कह कहानी। तो तापाई मु किछि प्रस्तुत करछि आपण मानक सम्मुख रे रखिवा को जाउछि। त्रुटि थिले क्षमा देवे। सांसद महोदय को केही मिस करूनांती। मिस होची तांको स्वर बुझी पारथिबे। स्पष्ट भावे कहवा गले केही व्यक्तिगत भावे सांसद महोदय को मिस करूनी। मिस होची तांकर गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे निज संसदीय क्षेत्र रे समस्त गुरुत्वपूर्ण प्रसंग रे तांकर स्वर उठिवाटा होची मिस। सी याकू पूरा गुरुतर सहित गभीरतार सहित आंतरिकतार सहित नहीं जाइछंती। मोरम चोरी होची आजकल लोकसभा समस्त विधानसभा रे मोरम पहाड़ लुटिबारे व्यस्त अछंती। पत्थर खणी पत्थर कुआरी पत्थर पहाड़ लुटि सारिले आउ नई बाली न कहले सरी। बाली डकायत मान तो एपरी लुटिचंती कि नदी हेले निज गर्भ को देखि डरिलानी। शिक्षा व्यवस्था चिकित्सा रे अवहेला ये प्रत्येक समस्या को निजर भावी सी निजर स्वर उठाइबा बदल रे स्वर बंद करी रहउचंती। ताकू ही लोक मिस करचंती आउ किछि नहीं। लोकंकर निज निर्वाचित प्रतिनिधि को स्वाभाविक आशा रहिबो कि दुर्नीति भ्रष्टाचार विरुद्ध रे सी स्वर उठेबे। किंतु सांसद महोदय स्वर तो शुभुनी। ओलोटा सी विरोधी को कहउचंती एमानु खोजुचंती तांको कुआडे। किंतु ताहार उत्तर रे विरोधी पाखरे कहिबा को किछि नाही। तेनु मु मिसिंग बोली कहउचंती बड़ी अत्यंत अस्पष्ट उत्तर देवा मूल प्रश्न को एड़ाई देवा सदृश अपिछु। यह आपण व्यक्तिगत उपस्थितिर प्रश्न नुहे। सांसद महोदय आपणकर व्यक्तिगत उपस्थिति किए खोजुनी। यह आपण सर्वजनीन उपस्थितिर प्रश्न। लोके पचारुना सांसद केउंठी रहउचंती। लोके जानिबा को चाहुचंती जेतेबेले दुर्नीति होउची सांसदक स्वर केउंठी थाउची। जड़े निर्वाचित प्रतिनिधि केवल पदपदवी धारण करने कार्यक्रम जोग देवा एवं फलक उन्मोचन कार्य रे फोटोशूट करवा किंबा व्यक्तिगत और राजनैतिक संपर्क रक्षा करने निर्वाचित होई नाहंती। से जड़े जनप्रतिनिधि। वर्तमान जो बीजेपी रे ट्रेंड चलची मु सेवक। तो केउ प्रकार सेवा चलची आजका लोकसभा रे लोक माने देखुथिबे। जो सेवक शब्दटा भला भाव आप चिंता करथिबे लोक माने साधारण जनता आजका लोकसभा आउ कथा रहिला सांसद महोदय जो टिप्पणी देइथिले गला 20 तारिख रे सांबादिक को भाई भौणी आपनको कथित भाई विधायक सह भल संपर्क रहिबा को नहीं कहार एथिरे आपत्ति नहीं। पारिवारिक संपर्क निजस्व विषय।
କିନ୍ତୁ ଜନସ୍ୱାର୍ଥର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର ଆଢୁଆଳରେ ରଖାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆସିକା ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି, ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର, ବାଲି ମାଫିଆ, ଡକାୟତି, ପଥରକୁଆଁରୀ ଲୁଟ୍, ମୋରମ ପାହାଡ଼ ଲୁଟ୍ ଏ ସମସ୍ତ ଦିନକୁ ଦିନ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ କିଏ ସମ୍ପୃକ୍ତ, ଏହା ପାଇଁ ଉତ୍ତରଦାୟୀ କିଏ, ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ସାଂସଦଙ୍କର, ବିଧାୟକଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ସ୍ୱର ତ ଶୁଭୁନି, ଫଳକ ଉନ୍ମୋଚନ ଭଲ ହେଉଛି। ଏହାର ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିବାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱର କେଉଁଠି ଅଛି? ଏ ସ୍ୱର ଉଠିବ କେବେ? ନା ଏ 5 ବର୍ଷ ସରିଲା ପରେ? ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲେ ତାହାକୁ ଏଡ଼ାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶାସନକୁ ଜବାବ ଦେବାକୁ କୁହନ୍ତୁ। ସତ କ'ଣ, ଦାୟୀ କିଏ, ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆଣନ୍ତୁ। ନା କି ବିଜେଡିର 24 ବର୍ଷ ଖାଇଲେ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ, ଆମେ ଏବେ ଖାଇବୁ, ସେଇ ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଏତେ ସୁବିଧା ସାଧାରଣ ଜନତା ହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ବିରୋଧୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ଲୋକେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସମାଲୋଚନାକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ନେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହିତ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସେହି ସ୍ୱର ଗୁରୁତର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ସାମ୍ନାରେ ନୀରବ ହୋଇଯାଏ, ସେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କରିବାର ଅଧିକାର ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିର ସ୍ୱର ଦରକାର, ସେତେବେଳେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ସ୍ୱର କେଉଁଠି, ଏହା ଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ। ନା କି ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କକୁ ନିବିଡ଼ କରି ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସାଂସଦ ମହୋଦୟ, ଆପଣ ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ସଂସଦୀୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ, ଏ ଲୁଟେରାମାନଙ୍କୁ ଲୁଟିବାରୁ ଆମର ଲୋକସଭାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଲୋକ ମିସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼ ରହୁ। ରକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ଆସୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ନିବିଡ଼ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।